Bonjour, la recette pour aujourd'hui c'est rgaïef au fromage et aux oignons verts. Vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo et restez avec moi pour découvrir la recette. السلام عليكم. الوصفة ديال اليوم هي رغايف بالجبن وبالبصل الأخضر. المقادير مضبوطة كيف العادة مكتوبة أسفل الفيديو وبقوا معايا باش نكتشفوا الوصفة. Pour préparer la pâte, j'ai mis dans la cuve de mon robot 500 g de farine et 250 g de semoule extra fine. بالنسبة للعجين ديال الرغايف عملت 500 غرام ديال الطحين و 250 غرام ديال الفينو. J'ai ajouté une petite cuillère de sucre, ملعقة صغيرة ديال السكر, une petite cuillère de sel, ملعقة صغيرة ديال الملح, une grande cuillère de l'huile de tournesol, ملعقة كبيرة ديال الزيت, un quart de petite cuillère de levure boulangère et une petite cuillère de levure chimique, ربع ملعقة صغيرة ديال خميرة الخبز و ملعقة صغيرة ديال خميرة الحلويات. Ensuite, j'ai mis 250 g de lait tiède ou 250 g ديال الحليب دافي et 220 g d'eau tiède que j'ai ajouté petit à petit و 220 g ديال الماء دافي اللي زدته شوية بشوية. J'ai bien pétri la pâte و عجنت مزيان العجينة. J'ai fait fondre 70 g de beurre que j'ai mélangé avec 70 g de l'huile de tournesol et j'ai bien huilé un plateau. ومن بعد ذوبت 70 غرام ديال الزبده وخلطتها مع 70 غرام ديال الزيت ديال نوار الشمس ودهنت مزيان واحد الصينيه. J'ai formé des petites boules وبديت كنشكل كويرات ديال العجين صغيورين. J'ai mis un peu du mélange huile-beurre sur toutes les boules ومن بعد عملت شوية ديال خليط الزبدة مع الزيت على الكويرات كاملين. Et j'ai laissé les boules reposer 1 heure. C'est très important de les couvrir avec le plastique. وخليت الكويرات يرتاحوا ساعة ومهم بزاف أننا نغطيوهم ببلاستيك. J'ai lavé et j'ai coupé une botte d'oignons verts. غسلت وقطعت واحد ربيطة ديال هاد البصل اللي كيكون صغير. J'ai ensuite pris une boule de pâte et je l'ai étalée en utilisant le mélange du beurre huile. من بعد هزيت واحد الكويرة ديال العجينة وبديت كنطلقها بديك الخليط ديال الزبدة والزيت. J'ai étalé la pâte le plus finement possible وطلقت العجينة رقيقة بزاف. J'ai mis au milieu une petite cuillère de fromage frais, j'ai utilisé boursin et j'ai mis également un peu d'oignon vert et j'ai plié la pâte de cette façon. ميت واحد ملعقة صغيرة ديال الجبن الطري ورشيت شوية ديال ديك البصل الأخضر وطويت العجينة على هاد الشكل هذا ديال الرغيفة. Après avoir plié toutes les boules, j'ai pris un carré et je l'ai aplati avec mes doigts, toujours en utilisant le mélange beurre-huile. بعد ما شكلت الرغيفات كاملين هزيت واحد المربع وبسطته بيدي بشوية ديال الزيت والزبدة. J'ai mis un peu du mélange beurre-huile dans une poêle chaude et j'ai fait cuire الرغيفة. من بعد عملت شويه ديال الزيت والزبده فوق واحد المقله سخونه وبديت كنطيب الرغيفه. جو لي في كوير دي دو كوتي وطيبتها على جوج جهات. La recette est terminée. Je vous dis au revoir et à bientôt. الوصفه انتهت. كنقول لكم شكرا وبسلامه.